Diharapkan untuk semua para ahli panel dan juga para hadirin untuk kita teruskanlah webinar. Baik, kini majlis diteruskan dengan panel ketiga kita iaitu Landscape Arkitek Norliza Muhammad Yusof, Custom Design bagi membicarakan tentang pengurusan projek mampan untuk industri kreatif alam sekitar dan budaya hijau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Landscape Arkitek Norliza. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat dengar saya ya. Terima kasih Anissa selaku moderator kita hari ini. Sekali saya share screen, rasanya nampak kan screen saya ni? Nampak. Kan nampak. Alright. So, Assalamualaikum dan selamat pagi yang saya hormati panels dan juga tim daripada POLYCC, juga yang saya kenali sahabat saya, landscape arkitek Haniah Nani saya panggil sebab sahabat saya, tak sangka kita sama-sama dalam arena Sustainability Awards ni. Okay. So, jadi untuk without further ado, saya rasa masa saya sangat singkat tetapi ada banyak benda yang saya nak cerita kerana topik kita hari ini adalah mengenai green environment. Ya, jadi saya telah milih, saya lebih fokuskan kepada tajuk hari ini adalah kepada adding P5 framework, maknanya P5 framework yang telah dinyatakan oleh dan dipresent oleh Ayah Hisham tadi dan juga ada highlighted in leadership oleh Dr. Noor sebentar tadi ya, kedua-dua speaker kita, dan applying, maknanya kita nak apply elemen-elemen yang ada itu di dalam built environment, maknanya persekitaran hijau. Kalau kita lihat persekitaran hijau, built environment terlalu besar, susah saya nak gapai fokus yang mana saya nak tunjuk. Sama adakah dalam sustainable natural setting, dalam landscape for urban setting, dalam kehidupan seharian kita into environment or green risk. Jadi saya pun telah fill up beberapa examples perkara yang saya boleh share, yang mana sebahagiannya daripada apa yang saya akan kongsi nanti adalah faktor-faktor ataupun komponen-komponen yang telah kami sediakan dalam projek-projek kami yang telah memenangi awards, GPM Awards. Maknanya elemen tu dah ada dalam projek kami dan telah diadaptasi dan diguna pakai dalam projek, real projek ya. Ini bukan projek projek sekolah, projek assignment, no. This is real project. Sebab saya adalah landscape architect, directors of Custom Design. Jadi kita ada company sendiri dalam landscape architecture dan juga environmental study, landscape research. Jadi untuk itu saya akan bawa kepada beberapa projek dan saya juga akan fokus contoh-contoh projek dan saya akan bagi penekanan kepada P5 framework melalui projek-projek tersebut. So sebelum itu saya nak minta maaf, presentation yang saya sediakan ni bukan lecture note, dia bukan nota tetapi pengalaman, perkongsian pengalaman real life project. Jadi saya tidak dapat kongsi semuanya kerana ini adalah copyright daripada syarikat saya dan juga klien kita. Saya mohon hadirin boleh take note, dapatkan beberapa idea yang ataupun reference yang kamu boleh guna pakai untuk projek kamu akan datang. Saya suka highlight ini sebagai the first and foremost sebelum kita pergi kepada reka bentuk, apakah projek yang kita nak buat, metodologi, produk apa yang kita akan hasilkan, kita kena faham dulu P5 frameworks yang mana Ayah Hisham kita tadi telah keep it very detail kan, apa dia. Tetapi untuk fokus kali ini, kalau kita lihat apa yang telah saya highlightkan, tabelkan ya, kotakkan hitam ini adalah elemen-elemen yang sangat berkait dan sedang kami laksanakan di office saya. Semua projek yang kita laksanakan ya, dia daripada segi social impact,
environmental impact dan juga economy impact. Ya. Jadi elemen-elemen yang ada ni kita guna pakai ke dalam proses projek kita daripada mula-mula kita berjumpa klien kita selepas kita dapat letter of appointment untuk sesuatu projek sehingga akhirnya. Ya. Jadi saya akan share dekat sini proses kerja kita untuk build environment, typical proses sebagai seorang arkitek ke engineers dan juga diadaptasi oleh profesional lain. Ya. Okay, kalau kita lihat basic proses, typical proses, the real project yang kita bina di luar, maknanya saya highlight ni build environment yang kita bina di luar. Pertamanya dia kena ada project brief. Ya. Project brief ni hubungan ataupun mutual understanding antara kita dan klien kita setelah kita dilantik untuk membangunkan sesuatu projek. Dan setiap projek itu kita akan buat site analysis dan juga determine P5 objektif dulu. P5 yang kita ada tadi kan, I think saya tak perlu explain detail, social, environmental dan juga economic, termasuk planet and people. Itu biasanya kita akan determine elemen mana yang bersesuaian untuk sesuatu projek. Dan bagi sesuatu projek terdapat lebih 1, 2 atau 3 atau lebih elemen-elemen yang ada, sebab itu kita perlu identify objektif tu dulu. Apakah yang kita perlu capai dan apakah yang kita akan target untuk dicapai. Ya. Kemudian kita akan listkan SEE ni, social, environmental and economic impact, anticipate apa yang kita expect kita boleh capai. Ya. Dan kemudian barulah kita plankan metodologi untuk sustainable framework. Apakah framework yang kita akan sediakan bersama-sama dengan klien. Biasanya elemen-elemen yang kita ataupun perkara-perkara yang kita discuss ataupun dapatkan mutual understanding, dia perlu dilaksanakan bersama konsortium ataupun konsultan-konsultan lain telah dilantik bersama dengan klien. Ya. Dan kita ada, kemudian nombor 4 ni bermulalah reka bentuk. Apa yang kita nak buat, bagaimana nak capai, macam mana bentuk fizikal tersebut. Kemudian kalau sesuatu kawasan tu memerlukan ataupun dibangunkan mengikut kawasan-kawasan luar, kita perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa yang berkaitan. Jadi itu adalah sebahagian daripada proses. Kita juga menyediakan tender design, macam mana kita nak build dia, macam mana kita nak bina, kita perlukan tender, lukisan tender dokumen, dan semua elemen sustainable tu perlu dinyatakan di dalam tender yang kita keluarkan. Dan tender itu perlulah dilaksanakan mengikut green procurement. Tetapi green procurement ni tidak banyak dilaksanakan secara menyeluruh, tetapi dalam praktis kami, beberapa elemen yang ada dalam P5 framework yang untuk social tu, elemen-elemen tu dah ada dalam tender proses. Jadi kita dah nyatakan, contohnya kita non-bribeable, lepas tu kena open tender, kita kena buat report tender secara due diligence, that's the leadership, sustainable leadership dah ada dalam proses ni. Ya. Kemudian selain daripada fizikal, reka bentuk, kita perlu ada elemen-elemen P5 yang lain. Nanti saya akan bawa beberapa projek contoh dan saya akan nyatakan gambar ataupun projek-projek yang dah siap supaya kita lebih faham. Kemudian kita juga telah di-appoint, kita akan buat projek pelaksanaan. Maknanya kita akan bina. Bila bina ni, elemen P5 framework yang dah determine dalam stage 1 dan 2 dan juga 3 perlu diambil kira 100% oleh pekerja-pekerja kita. Dan di Klauston kita ada site supervisor yang sekarang ni tengah proses adaptasi P5 framework dalam praktis kita seharian, dan terutamanya di dalam mengenal pasti ataupun memastikan elemen-elemen dalam design tu dibina mengikut P5 framework objektif semasa ditapak.
Kemudian kita ada project completion. Apakah aktiviti apabila kita dah complete yang biasanya kita ada CPC lah, kita ada handover, dan kita ada tambah elemen satu lagi, impact analysis. Kalau kita studies on GPM, Dr. No ada hal lain untuk ambil course GPM, di dalam tu ada ajar kita, dalam course tersebut ada ajar kita bagaimana kita nak menganalisa impact. Dan impact analysis ni perlu, dia bukan di hujung terus buat impact analysis, dia dah ditanda, dah dibawa awal semasa stage 2 dan juga stage 1. Ya, jadi dia senang kata P5 framework ni adalah komponen tambahan ataupun added value kepada proses reka bentuk yang biasa tipikal kita laksanakan. Jadi dengan itu, projek-projek kita yang kita bina selari dengan P5 framework dan selari dengan pembangunan mampan, sustainable, social, environmental dan juga economic impact yang kita dapat measure, kita dapat ukur. Ya, kalau sebelum ni bagi kami sebagai consultant, bila kita bina sesuatu pembangunan, kita kata okey, saya ada projek di mangrove, saya jaga mangrove tu, saya tanam semula, kemudian reka bentuk yang tidak yang sustainable. Kita boleh cerita begitu saja dari aspek environmental, dari aspek fizikal. Satu, kita tak cerita pasal economic impact and social impact. Sebab itu biasa kita laksanakan. Dan kita tak boleh nak analisis, kita tak ada tools untuk determine apakah impact dan setakat mana impact dan achievable dari elemen sustainable berikut. Sebab itu, ini sangat penting. Ya, proses ini sangat penting. Tools kita mengenal pasti kita melaksanakan pembangunan secara sustainable mengikut aliran yang betul, mengikut komponen yang betul, dan di akhirnya kita boleh measures mengikut P5 framework dan GPM cost sendiri. Sebab itu Klauston sekarang telah menengahkan seorang demi seorang landscape architect kami, dan kami juga ada line up untuk sustainable impact analysis dan ESG team yang akan seriously look into this matter seperti yang Dr. No katakan tadi. Yang mana Klauston ni sebenarnya kalau ikutkan tahun ni kami dapat awards on projects, kita akan share projek yang dapat award, dan juga tahun sebelum tu kita dapat leadership awards. Jadinya Klauston pegang whole that due diligence, setiap staff kita akan kita nurture, kita akan add on value knowledge mengenai P5 framework dan GPM. Okay, let me bring you into quickly, saya takut panjang pula masa ambil. Elemen-elemen SDG. Sebelum ada P5 framework, Klauston bergerak dengan SDG. Jadi kami tidak risau bila kami dapat GPM course, Green Project Management and Sustainable Project Management. We are so happy. Because why? Because dia ada tools membantu kita melaksanakan elemen ni. Kalau tidak, all this while kita cerita pada SDG saja. Apa yang kita achieve, tetapi whether we achieve or not, berapa lama kita achieve, setakat mana achievement yang kita boleh reach, tak ada tools. So we are so happy to have this kind of tools. And biasanya dalam project build environment, environmental di luar, kita involve basically SDG berikut. 11 lah sebenarnya core SDGs involved dia. Inclusiveness, resilience, sustainable, safe city, low carbon city, semua termasuk dalam SDG 11. So that is a master that we hold. Di samping SDG lain yang kita apply mengikut keperluan ataupun keberadaan komponen P5 framework dalam setiap projek. Biasanya kita ada SDG 12, SDG 13, SDG 15 dan SDG 3. Tetapi di Klauston selepas kita embark dalam GPM, kita wajibkan, bukan wajib, kita laksanakan almost 95% projek kita ada nilai-nilai SDG 17. Partnership with goals. Maknanya part yang saya akan tunjuk nanti ada elemen bersama NGO, ada elemen bersama community, dan kita juga
create an awareness to our clients, main big player GLC, untuk tambah nilai elemen-elemen people and planet dalam park ataupun dalam projek yang kami bina. Kemudian based on that, Klauston kami keluarkan satu kami punya kami panggil framework, design framework ke arah membentuk projek lanskap kami, iaitu kita untuk park yang ini telah kami guna pakai, yang ini pun telah mendapat ini one of the element yang mendapat awards, perkara-perkara yang kita added value kepada park kita yang telah di GPM Award recognized. And then kita masukkan elemen biodiversity kepada park kita mengenai tiga main fokus. Sustainable Design Initiative, maknanya ini adalah yang hijau ni adalah environmental, physical, macam mana bentuk physical. Kemudian kita ada community engagement, yang ini elemen social. Yang kita ada dalam SEE dalam P5 framework, ada awareness, ada community hub, ada zero waste dan macam mana kita nak laksanakan. Kemudian kita juga ada commitment yang mana tiga ni adakan nilai ekonomik, dalam juga social sedikit, dan juga komitmen daripada client when they put in cost, and commitment daripada local agency to ensure they maintain as per it, and then commitment by the consultant, macam kita pelaksana kepada due diligence, kita whole leadership, sustainable leadership dalam setiap projek tersebut. So jadi ini adalah framework yang kami sediakan sendiri di setiap projek yang kita apply, ya. Jadi ini juga boleh jadi reference to everybody dekat sini. Cuma you boleh designkan your own framework selari dengan P5 framework yang kita ada SEE tadi tu, ya, jadual tu. So dari situ bolehlah kita lihat bagaimana reka bentuk kita di bawah hala tuju ke arah sustainable impact. Okay, so dalam reka bentuk hijau, reka bentuk built environment, alam bina, alam bina kita, be it engineering, be it urbanscape, nature conservation, saya akan share with audience hari ini projek-projek yang Klauston Design dah ada in hand. Saya tak tahu macam mana nak bawa benda ni turun. Okay, alright. So kalau kita lihat di sini, kita ada pelbagai yang sekarang ni adalah urbanscape, ya. Elemen condominiums, elemen residentials, elements commercials, offices, ya. Dalam reka bentuk di luar, as emphasizing ataupun kita hold on the sustainable leadership, setiap elemen perlu ada komponen-komponen sustainable. Contohnya projek pertama, kita be one of the team bersama architect from Singapore untuk prototype idea house on zero carbon prototype. Kajian telah dibina dan daripada Saindabi tahun 2008 sehingga kita dapat award Future Art Green Leadership pada 2011. Dan elemen ini telah dibukukan, ada elemen-elemen yang ada, dan bangunan ni adalah boleh dialih dan sekarang dah berubah dah. Bangunan ni dah tak ada di tempat asal, kita assemble untuk di sini, kemudian kita disassemble setiap komponen dan kita bawa berpindah ke suatu tempat di denai alam. Jadi inilah elemen prototype, maknanya first kajian yang kita buat bersama klien. Kemudian dalam projek-projek kondominium lain, kita lihat sekarang ni Klauston, apabila tim kami dah masuk dalam GPM, kami sedang menggorak langkah semua projek-projek kita yang dah sedia ada ni, dah Klauston dah 35 tahun dalam this industry. Kita sedang buat inventory semua projek kita. Kita akan visit balik, kita akan lihat berapakah carbon sequestration setiap projek kita telah berjaya kita hasilkan. Ya, dan kita juga lihat berapa green area, pokok tu macam mana. Kita akan datakan, inventorykan semua data ke arah P5 framework. So jadi banyak projek kita ni, so yang kita dapat share hari ni tidak semua, dan sebab ni masih lagi dalam proses.
Okay. Dan kita lihat elemen-elemen planting, kita akan dapatkan berapa peratus, minimum 10%. Kalau tak ada elemen green, kita ada elemen vertical greens, ya. Absorptions of carbon, absorption of heat, those elemen yang kita akan guna, ya, dalam elemen kita. Dan pokok-pokok yang kita akan guna, kita akan support to the development, ya. Tidaklah hanya landscape ni tanam pokok sahaja, tetapi nilai pokok di dalam urban dia adalah for heat, kita mengurangkan carbon heat island, dan pokok-pokok kita ni kita selalu sulamkan ataupun intertwine together with architectural. Ya, dan seperti mana yang kita lihat sebelah kanan sekali ni, Eja kondominium di Mount Kiara, 6 ekar podium landscape saja. Dia atas podium semuanya. Jadi kita telah dalam 6 ekar ni kami tengah kira carbon sequestration sebab dia baru lepas siap, dan ni podium 6 ekar. Bayangkan 6 ekar tu semua floating, semua structures, dan kita kena sediakan green. Ada 13 blok dan kita tak nak green tu kurang daripada 50% daripada concrete, flooring. Ya, so jadi kami tengah kira berapakah achievable kita punya carbon sequestration, anticipate pada tahun akan datang. So this is one the element yang saya kongsi, yang mana tim kita daripada POLYCC, there would be, apa yang saya share ni boleh trigger or spark you another research atau kajian yang you boleh buat dalam built environment, dan menangani heat island. Berapa peratusan green untuk help up dalam setiap high rise. These are maybe some elements that you can look into. Okay. Kemudian ada juga projek-projek yang pernah mendapat award. Klauston, alhamdulillah, sebelum GPM award yang kita dapat tahun ni, kita daripada 2011 hinggalah sekarang, setiap tahun Klauston ni alhamdulillah mendapat award sustainable, dan Klauston memegang branding atau trademarks ataupun sustainable sebagai hala tuju practicing kami. Kemudian bila beberapa tahun ni kita join GPM, kita join Green Project Management, so it's a blast for us, sebab kita ada tools, dan sekarang ni kita telah menggorak langkah tim-tim kami ke arah practicing the tools, ataupun kajian kepada projek-projek yang dah lepas. Kalau kita lihat, these are elements yang ada, land restorations, what we could do on land restorations apabila dia dah diboleh guna pakai untuk public, apakah elemen yang ada. Macam kata di Pajam ni, kajian kita mengatakan open areas untuk landfill kita boleh gunakan untuk urban farming dan juga permaculture. So this is one element, foodscaping yang kita boleh guna di dalam restoration master plan kepada landfill-landfill yang ada. Kemudian kita juga ada sustainable linear park. Kalau kita nak buat linear park ni di Iskandar Malaysia 70 ekar, apakah elemen sustainable-nya? Pada masa tu kita belum ada GPM, tapi kami gunakan BCA Green Mark daripada Singapura sebagai benchmark or tools untuk kami kaji adakah kita ni mencapai, design kita mencapai a certain standard ataupun certain level on the sustainable. Jadi kita lihat kepada ni rainwater harvesting, kita gunakan untuk rainwater, kita gunakan untuk watering our plants, kita tak gunakan syabas air, kita gunakan solar, kita cut and fill to make sure we don't export or import soil yang tidak guna, waste. Kita tak mau waste soil tu dikeluarkan, jadi kita akan gunakan sebagai components. Dan ada banyak lagi elemen yang ada di dalam ni, saya tak dapat nak cerita satu persatu, tak masa. And then dalam NRCC Park yang ini saya ada detail sikit sebab saya bagi fokus kepada NRCC Sustainable Park sebab inilah yang membuatkan kami menang award tu, dan saya akan berkongsi nanti. Kemudian kita ada Central Park, dalam elemen membangunkan masjid di dalam taman, ada elemen-elemen lain yang kita masukkan. So reka bentuk fizikal menggunakan sustainable green product content
sustainable content of green products, ya. Dan bagaimana kita susun atur elemen supaya masjid di dalam taman digunakan untuk semua peringkat umur dan semua bangsa. So these are the elements yang ada di dalam projek kami. Dan selain daripada urban, kita juga ada projek yang go into nature's restorations, ya. Extensions of data resort di mana kita mengkaji flora and fauna, kita mengkaji pokok-pokok existing. Kita tak boleh masuk dan tarah semua. Jadi kita ada buat elemen bagaimana bangunan kita appreciate to the nature. Semua pokok yang ibu pokok yang ada kita kekalkan dan kita jaga. Jadi floor print bangunan kita itu berbeza-beza mengikut kedapatan pokok existing. Inilah satu kajian yang ataupun projek yang sangat interesting yang telah kami identify dan experience with, di mana scenic quality, kita tengok visual yang you kena jaga kan, view yang ada, scenic quality tu ada part of that. Kemudian green elements, branding green elements, di mosque juga, dan juga di projek-projek yang lain, ya. Macam mana elemen nature we blend it di dalam bangunan. Kita tak nak bangunan terlalu dominan, tetapi green and built environment, greens, nature are blending together supaya dia nampak satu masterpiece. Dia tidak berbeza. Kemudian Mangrove Point, ini pun baru menang awards. I think kita present di IFLA, International Federations of Landscape Architecture World Landscape Architecture, baru-baru ni. Elemen mangrove, dan kita tanam, kalau lihat how we preserve that menggunakan P5 framework, kita dapati bahawa elemen yang ada di tapak, kalau lihat pokok ni sebenarnya bukan tumbuh sendiri, kita tanam sendiri daripada pokok yang sedia ada. Kita breed dia, kita tanam semula. Jadi kita lihat di sini no waste. Mana-mana pokok yang terpaksa yang mati ataupun yang memang dah damage sebelum tu, kita buat audits, kita count the pokok, kita tanam semula, dan setiap elemen yang ada di sini kita tidak bazirkan. Dia recycle sebagai landscape features ataupun installed landscape elements, ya, yang ada di sini semuanya datang daripada tempat tu dan tiada waste. Dan kita dah kutip sampah dan kita dah timbang. So sekarang ni kita akan prepared on the sustainable waste yang kita akan auditkan sebagai report di kawasan ni. InsyaAllah tak lama lagi tahun depan, siapa daripada kita nak melawat di kawasan ni, Mangrove Point di SMG Kelang, insyaAllah you're welcome. And Clausen will be so happy to bring you and to show you. And the best thing of this project, dia adalah selari ataupun our aim is biophilia, untuk kesihatan and well-being. Dan projek ni juga kita dapat advice daripada Profesor Dr. Shurin Faris on the well-being. Dan prinsipal design yang kita kena kekalkan, ada 8 prinsipal dalam ni supaya esok bila kita bawa this site akan dapat certain level achieve to the levels of biophilia, yang mana ia boleh digunakan pakai sebagai well-being. Maknanya di dalam tu kalau kita boleh juga guna the plan is Dr. Shurin akan bawa doctors and also sakit macam untuk stress dan juga high blood pressure, how to turunkan sakit nervous, anxieties, to use this park sebagai healing alternatives kepada pesakit. Yeah, so that is what we're looking forward untuk this project. And untuk here ada juga, kalau you tengok melawati mall, and we are the consultants on green wall, and then we are using the green landscape engineering, yang mana green wall kita menggunakan sehingga kini menggunakan 100% rainwater harvesting. Dan bukan sabash lagi. These are the elements yang kita lihat, dan one of the wall yang ada dekat situ, this is engineering, creep wall, memang tidak boleh elak. Jadi dia ask landscape, what could we do on the creep wall? And it's a bit tough to plant
plant, tak boleh nak tanam, tetapi kami menggunakan eksperimen. This is the first experimental that we have done and then very successful. Tidak menggunakan tanah sebab loading issues. Kemudian dia konkret dan dia panas. Jadi bagaimana in order to get this plant species yang bersesuaian, yang boleh hidup dan creating all the solid concrete, transform the solid concrete wall into a green wall. Dan dia bukan modular dan cost dia tidak semahal cost yang ada modular. So this is sustainable design yang telah kami laksanakan, dan this is what that we could share with you guys later. Okay, dan saya nak bawa di sini kepada projek yang telah memenangkan kami, telah kami dapat awards or recognition award daripada JPM, iaitu on eco-mimicry of nature in restoring biodiversity loss di NICC Park di Nilai Impian. So I think because of masa tak mengizinkan sangat, saya terus kepada park design lah. Isu dia semua tu saya akan highlight together semasa mereka bentuk nanti. So dalam library of life, creating libraries, maknanya we bring it all a balanced ecosystem in order to support the biodiversity. Kalau kita lihat sekarang, site ni memang dah ditarah, dah lama terbengkalai, tarah earthwork, bare site. Dan kita dapati bahawa due to the bare site, nampak bushes yang banyak, secara tak langsung dia menjadi tempat habitat sarang tempur. So jadi kita tak naklah bila kita masuk kawasan ni, kita demolish sarang tempur tersebut, dan kita try to recall, to bring back, so di samping to add on the biodiversity kepada taman tu, dan juga mengambil kira sarang tempur. Jadi kami, tim kami mengkaji bagaimana to encourage tempur to remain and stay di kawasan ni. Jadi elemen-elemen ada seperti open lawn, okay, dekat sinilah lalang ataupun rumput-rumput jadi makanan ataupun keperluan dia untuk sarang tempur, makanan dia dan characters yang ada. So these are the element yang we bring in P5 framework, di blend in dalam reka bentuk. And saya akan tunjuk beberapa aspek yang pitch and patches, tidak semua presentation untuk di dalam tu. Saya pilih beberapa yang mana saya kira dia boleh jadi information or spark your an idea for team POLYCC to get another point ataupun elemen yang you can looking forward for next. Elemen yang ada dalam taman iaitu rain garden. Biasanya dalam taman kita lihat concrete drain kan, concrete drain ataupun stormwater management. So what we do, we blend it into nature. Sebab apa? Kita perlukan air, dan tapi kita tak nak di dalam bentuk konkret, dan air ni boleh jadikan habitat kepada our insect, our dragonflies, and also a feature to us. Dan kalau dalam rain, surface runoff tu kita runoff saja, tak boleh adapt, kita tak boleh bring our children to play with water. Tetapi dengan ada elemen ni, inilah tujuan dia, bukan hanya kita bring closer to the water, kita handle on the engineering part, on the volume of the water, dan juga kita creating a sustainable balance ecosystem. Okay, pokok, tumbuhan, dan kita looking at riparian yang boleh, riparian plants yang ada nilai-nilai absorptions of the pollutions, dan batu, river, natural batu yang creating the waters, clean waters. So this is elemen yang ada di dalam park tersebut. Okay, and bila kita lihat kepada parking, we wanted it to be a green sustainable parking. And the parking dalam park kita tak naklah lihat pada satu parking OKU dan parking yang biasa. Tetapi kita elemen inclusiveness, ini ada part and safe city dalam SDG 11 dan juga dalam GPM. Kalau you study GPM ada elemen ni, apply dia dalam reka bentuk. Parking is going to be fun bila kita ada P driver, probation driver biasanya dia susah, takut-takut nak driving kalau dia ada P yang especially yang baru dapat. Tapi dalam park ni
parking for all. Kita ada elderly, kita ada OKUs, kita ada P, siapa baru buat probations, dan parking yang lain termasuk food trucks parking. So beside on that, maknanya kita looking into demands, kita juga hati-hati dalam letak pokok. Dekat sini pokok kita tidak macam forest. Sebab apa? Pokok di sini kita nak 2 meter clear terang supaya traffickers dia dapat clear view, visibility. Tak adalah tertutup kan, because this is kawasan traffickers. Dan juga elemen surface yang terlalu banyak, nak reduce the heat, kita introducing the grasscrete di mana dia absorb water. Di bawah grasscrete ni adalah drainage system. Ya, jadi tidak ada open drain ya di dalam ni. Satu, dia safety, dua, dia senang nak handle, dan dia tidak tak ada breed jamur and what not. So senang nak bersihkan. Dan tidak adalah daun-daun pokok masuk dalam clogging your drainage. Yes, this is the elements yang kita looking into design. Apabila kita dah design, kita ada P5 framework. This is what we are putting in together. Okay, dan some of it kita akan ada 2R taxi. So this is the one that we push to our client. Our client is nilai impian, dia dah ada responsibility township. Saya kata responsibility township you hanya untuk collect baju terpakai. You know, these are typical what people do. What else? And then we have parks. We have 15 acres park dekat sebelah ni. How we could merge and then bring in together SDG 17 into our park. So isu by landscape architect, bila kita nak sediakan dalam park, kita nak adakan 3R bin, dia susah sikit sebab dia exposure dia kalau hujan and what not, bukan dalam. Jadi we come into these ideas of having 3R taxi yang mana dia can park in our park, dan kita boleh buang di dalam van trucks ni. We call it taxis of the recycles and reuse, bottles and what are elements dalam ni yang boleh recycle, dan kita akan bawa ke township responsibility center yang berdekatan di dalam kawasan township ni. Jadi dengan itu dia dah terus pergi, dia dah mobile, dah tak ada nak kena tengok tong sampah hujan dengan basah and what not. So this is to help and then create an awareness for the township peoples and also the park goers. Yeah. So and within the park as well, because the tempur, we have our features, they are not Instagrammable and whatnot. Jadi elemen yang kita ada, setiap elemen tu kita akan fikirkan what we could do part of the GPM, part of the SDG. So elemen yang kita ada di sini, kita ada mural wall, kita ada doodling walls. Okay, the best thing is here, as what we did once in dalam impian, park ini adalah belonging by everyone. So jadi klien akan engage students, yang kita panggil the living birds ya. Yang ini doodle dia berubah mengikut dari masa ke semasa. Siapa dan apa. Jadi programnya adalah klien akan get some funds, and then we call the students, and then they'll do the doodle. So at the end of that, it's the parks for everyone. Dan dia pun akan dapat gain sense of belonging, dan juga ada cost be given to the team, students dari universiti dan juga individuals, dan juga ada juga individuals yang nak buat CSR, putting all the murals in here. So at the end of the day, it giving a parks a life and also sharing more stories into the park. So this is part SDG 17. And part of that also playground kita, we wanted to have like a city of a playground with the, kalau kita ingat zaman-zaman dulu kita di sekolah kita shells ada apa tu lalu lintas so we are trying to recall this back, and then this is a knowledge for our children. So we don't want kids pergi park main integrated playground. It has to be more than that. So it's a learning process for the children. And also foodscaping thematic materials and plant selections are from ethnobotanicals, yang mana di sini kita akan lihat we try to call plants on the native ethnobotanical species. Macam pokok sentul, pokok mentega, these are rare species yang anak-anak kita tak tahu, but then you can eat up. Ataupun you can eat, you can have a party of the fruits dekat park, and it's for all. This is not the first time that Clausen do. Kita ada di Johor Bahru, kita ada few parks kita yang dah banyak pokok mentega. Kalau ni tak ramai yang tahu sebenarnya pokok mentega ni, dan buah ni dah pergi jauh
dan dah jadi anak pokok kepada orang lain. So that the prosperity yang kita nak. Selain dia create susunan pokok ni, kita identify supaya dia minus 1 darjah Celsius and creating bawah ni a nice shade for microclimate. So those are element, ada banyak elemen yang kita put in ya. And satu lagi di kawasan park ni, kita selalunya kita tak suka kalau you korek tanah kita angkat keluar, so this is a waste for that. But padahal dia adalah sourcing of element component yang kita boleh guna pakai. Apabila ada pond dikorek tanah soil tu, we don't want to export out and then we don't want to import that in. So what we do, we required we do some design and then we make sure the cut and fill juga tidak ada banyak cut, and then we can use di dalam park kita sendiri, so they are creating a nice visuals untuk an experience for the park goers. Alright, so selepas daripada siap projek tersebut, kita tadi nak nyatakan apakah elemen social, environmental as well as impact yang dah ada. So what we do, we line up all the components yang ada macam ni lah. Okay, elemen-elemen yang ada di dalam social impact yang kita target to achieve, and how we transform into design on this project, and then what are the SDG that involved in. So I wish that you guys also can do macam ni for the project that you wanted to masukkan dalam you want to practice on SDGs or GPM dalam projek-projek kamu, dan dia juga senang kita nak emphasize on the measures on the design nanti ya. Same goes that on planet, apakah yang telah kami achieve ya. This is some of the examples yang tunjuk, dan juga economics yang kita try identify. So dalam 3 aspek tadi, social, environmental and economic, ini yang kita present kepada klien. Ya, jadi projek kita tu tidak hanya seronok-seronok kita design, kenapa macam ni, kenapa macam tu, sebab designer ego. Kita suka macam tu, I'm a designer, I'm the architect, I'm the landscape architect, I'm the engineer, I do what I like to do. No. So these are the impacts, sebab kita consultant, we have to give best to the community and economy as well. So I think that is the end of presentation. I think I may take too long, Manisa, so I end up my presentation. So please do highlight to me there are questions that I can share with you guys. I think I end my presentation. That's all. Thank you very much. Over to you, Anissa. Alright, okay, sangat menarik ya perkongsian dari landscape architect Norliza sebentar tadi. Yang banyak menarik perhatian saya antaranya adalah elemen dari projek masjid di taman, sangat-sangat cantik, dan juga ada NICC Sustainable Park juga, sangat-sangat menarik. Terima kasih diucapkan. Tanpa membuang masa, panel terakhir untuk sesi pertama ini, saya menjemput Dr. Nico Zito dari Newton Eco Technologies untuk memberikan perkongsian beliau tentang pengurusan projek mampan untuk industri teknologi tenaga hijau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Dr. Nico Zito. Selamat petang, salam sejahtera, everyone. Thank you, ladies and gentlemen. Saya share. Okay. Thank you, Anissa.